langsung jadi detektif ya si Fairy. Oh, ini flashback. Oke, ini kejadian. Wow. Oke, setelah setiap video klip selesai diputar akan memasuki status berhenti. Saat video klip kan Anda dapat menjelajahi dengan bebas. Tekan area yang disorot untuk menonton ulang setiap video. Untuk bergerak ke video berikutnya silahkan tekan lanjutkan. Oke, lanjut. Gue gak bisa kemana-mana kah? Kayaknya sih nggak bisa ya. Langsung aja ketik lanjut. Oke, sekarang apa? Oh, ini bambunya kena IMP ya, jadi error. Perbedaan petunjuk penting di saat itu dan untuk menjelajahi area sekitar. Oke, kita ke sini. Nah, dalam proses simulasi dalam. Oke. Setelah diperhatikan baik-baik, sepertinya ada suatu jalan tersembunyi di depan. Barang yang menerapkan jalan ini seharusnya ada di belakangnya. Setelah kembali ke dunia nyata, perhatikan baik-baik lokasi ini. Oke. Coba. Setelah selesai mengenai petunjuk penting, video klip tersebut akan kembali menjadi biru. Oke. Setelah disimulasi, tekan lanjutkan untuk memutar video berikutnya. Lanjut. Udahkah? Kan udah kesini gua tadi. Oke. Lanjut. Ini apa? Akan progresnya pun juga rusak. Ini kroco-kroco yang agak goblok ya. Mereka gunain IMP tapi nggak tahu dampaknya kayak gimana. Oh, mereka ke sana. Ada jalan rahasia. Oke. Oke. Kata sandinya simple banget guys. Lah, sama aja dong. Dari percakapan para pelaku, seharusnya ini adalah pintu yang mereka kunci dengan kata sandi waktu mereka lewat. Lanjut. Setelah selesai menyelidiki semua video klip dengan petunjuk penting, Anda dapat kembali ke dunia nyata. Oke. Tekan keluar. Oke. Udah keluar. Hei. Tonton ulang simulasi kasus kalau ada yang masih belum jelas, tidak perlu. Oke. Langsung kembali ke dunia nyata dulu. Loh. Halo. Kok ngebug? Agak sedikit ngebug tadi. Oke, kita ke sini. Halo. Ini kenapa? Agak ngebug ya. Baru kali ini loh ngebug kayak gini. Biasanya enggak. Hei. Nah, tolong ini developer. Ini tadi agak ngebug di bagian situ ya. Oke. Ini berarti sinyal internet gua ini yang bikin ngebug. Oh sorry guys, itu bukan ngebug dari gamenya ya. Ternyata ini dari internet gua yang tiba-tiba nggak ada sinyal. Terdapat sebuah pintu kode yang ditutupi dengan papan jaya. Di sebelahnya juga ada beberapa jejak kaki. Langsung yang B. Oke. Buset, itu banyak banget itu. Oke.
あそこに空間の裂け Ini 目が。 celah spasialnya banyak banget guys. でもこのエリア Heeh. どうやって通過すればいいんでしょう。 Kita dulu di bawah ada rekaman lagi. マスター、侵食されたカメラを発見しました。 Oke, 一部 coba diputar. Mungkin kamera ada merekam cara pelakunya melewati cara ini. Oke, membaca data. Ya harus dong. Kita kembali ke rekaman. Wow, wow, pinter juga tuh. 犯人たちの通行ルートを記録しまし、現実世界に戻りましたら、 Oke, リアルタイムで pinter juga tuh yang teman satunya. 犯人たちはこの地点から立ち去ったんですね。事件再現はバーチャル環境につき、物を拾うことはできません。 Oke, sekarang kita keluar. Nah, 犯人たちの通行ルートをマークしました。 terus tadi kemana? 係だよフェアリー。 Ke sini, ルートに沿って進もう。 ke situ, terus ke bawah kayaknya. Oh, ke atas. Nah, ke samping. Kita ambil dulu yang atas. Ini jangan lupa diambil karena ini misinya. Kumpulkan 3 data. Oh, kurang 1 lagi. Apakah kita masih masuk ke dalam guys? Oke, 前方に放棄された建物がいくつかあります。 kita harus ke mana? Coba ke sini dulu. Pelan-pelan aja dulu. Siapa tahu ada jalan rahasia kayak tadi. Oke, kita ke bawah. マスター、侵食されたカメラを発見しま Ada した。 kamera CCTV lagi ya guys. Baca datanya. Oke, ini dari pelaku lagi kah? 何言ってるんだ。治安官を逃がすな。分かった。どこかに隠れる。壁の上に隙間がある。ここから入ろう。 Wow, udah bisa masuk mereka. Ini nggak bisa masuk kayaknya. Oh, nggak kira nggak bisa masuk. ここで誰かが迎えに来るのを待つか。 Oke. Oh, ada 3. Yang ke sini dong. 辺りの壁は隙間だらけ。場所を把握すれば通り抜けられる。 Yang di situ udah keluar. Kita udah tahu tembok yang mana. 再生終了。 Kita perlu. Berarti gua mau ke sini dulu ngambil. Hancurin dulu. Nggak bisa kah? Oh bisa. Gua kira nggak bisa. Terus tadi yang ini. Hancurin dulu. Nice. Kita ke atas. Siapa tahu ada jalan rahasia. Itu nanti dulu. Oke, nggak ada jalan rahasia. Kita ke sini. Ini ngeheal kalau nggak salah ya. Oke, kita ambil dulu yang di atas. Ambil dan simpan. Nice. Oke, ini buat ngeheal guys. Disimpan dulu. Siapa tahu nanti ngelawan bos. Siapa tahu. Oke. Nah, ketahuan kalian. 治安局です。全員手を上に上げなさい。 Ini cukup panjang ya ceritanya. Kamu akan memasuki tahap krusial kontrak. Setelah memasuki tahap ini, kamu tidak bisa menjelajah dengan bebas. Oke, lanjut. Udah gua ambil semua kok. Nah, kita ngalahin musuh lagi guys. Cerita kali ini cukup panjang. Udah ada 1 jam kayaknya. 1 jam lebih. Wah, sekarang kita ngelawan kroco-kroco itu. Mana kalian? Oke, awas. Hai, gue udah ngira loh, tapi yang pertama tadi gagal menghindar. Langsung serang. Oke. Oh, di sana.
ke sini. Nice, muter-muter dulu. Oke. Wait. Nah, keluarin jurus saja. Makan nih. Oke, mantap. Serang dulu dengan keluarin skillnya. Oke, ke sana. Ke sini apakah ada monster gede? Kayaknya. Oh, nggak ada. Oh, beneran ada monster gede. Wow, bisa ngehindar tentunya. Oke. Ini apa ini? Monsternya aneh juga bentuknya. Awas. Ini masih ada musuh satu soalnya. Harus dikalahin dulu. Itu monsternya agak aneh ya bentuknya. Kayak Siren Head. Musuhnya kayak Siren Head, guys. Nice. Tembak. Nice. Tembak lagi. Nice. Tahan. Oke, mantap. Kemana? Oh, ke sini. Oh, ini apa? Oh, barang buktinya. Senpai, 敵が持っていたこの箱ですが、間違いない。 Oke. この気配。よかったですね。ようやく取り包囲していた連中も思いもよらなかったであろう。我らに逃げられたばかりか。 Itu ada jalan keluar. シュエンさん、チンイ、フォローの出口が近い。 Beberapa menit kemudian. 先輩、出口は目の前ですよ。 Kalau gitu kita pisah di sini dulu ya. 二人とも今日のところは見逃してくれるということならこの辺でお別れしよう。 Oke. 安心せい。恩をあだで返せばお雷に打たれるというからな。それにプロ騎士は問答無用でヒットライというのもかねてより公平さに欠けると Si King Yi rasional ya pikirannya. 先輩、治安官がそういうこと言っちゃ、とにかく。パイトン、本日はご協力に感謝します。 Aku yang harusnya berterima kasih. お礼を言うのはこっちもさ。自動輸送車が危ないと小さな手がかりから気づいてくれて、証拠品を守るためとはいえ治安官さんたち、それではまた次に会う時はお互い一触即発の状況でないことを祈るよ。 Oke. Sosok Bang Bu itu pun pergi dan perlahan menghilang. 先輩、パイトンは言ってしまいましたね。 Oke. はて、パイトンはこう言っておったな。自動輸送車の危機に手がか Apalagi り ini が yang 気づい dia た。 pikirkan. 主演よ、今の言葉怪しいところがあったと思う。怪しいところ？あ、そうですよ。パイトーンが証拠品のすり替えに気づいたのはてっきりフォローで輸送車を監視してたからだと思ってましたでもあの口ぶりからすると私たちがフォローの外でしていたやり取りも知っていたみたいですね。これは意外な収穫。 Waduh, intuisinya si King Yi ini tajam banget, guys. Tapi kita harus menyamar ya, nggak boleh gugup di hadapan mereka. Dapat es pastinya. Oke, selesai. Gua main berapa jam? Durasi 28 menit 29 detik. Really? Kayaknya udah main lama. Ya, yang lama tadi gara-gara gua cobain 2 karakter baru ya. あ、お兄ちゃんだ。今日は暇？一緒にルミナスクエアの治安局まで行かない？ Oke, Papsek lagi. Kalau ada apa? 僕は今治安局の6文字がトラウマなんだ。実は今日ね、シュエンさんとチーン Oh, 2人が mereka balik ke cabang mereka 夜日らし masing-masing. いの。フォローの中だったらお互い会わない方がいいかもね。でもフォローの外ってなったら
会いたくても簡単には会えなくなるかもでしょ。 Jadi apa mau minta nomor mereka, gimana kalau kita minta mereka buat kartu anggota? Promosi nomor 1 ya guys. Mana ya? Kalau buat nomor yang mana ini? Yang atas saja lah. 一理あるな。せめて2人の連絡先ぐらいは手に入れたいところだ。私が考えてたのはね、2人に贈り物をしたらどうかな。 Masih di atas normal. 例えばこの治安官が題材の映画「非常なる任務」のコレクターズエディションなんてどう？ Ide bagus, film itu mantap sih. Ide bagus. いいアイデアだ。なんといってもラストで主人公が Anjay. 住民を守りに行く映 The 画。 real MC guys ini guys. お兄ちゃん、2人はもうすぐ出発しちゃうみたいだから私たちも急いで行かないと。 Oke. Kita ke Papsek lagi. Ketemu Suyuan sama King Yi untuk terakhir kalinya. Ke mana? Hah, petugas Miu Miu. Kenapa kita ke sini? Masa mau ngomong sama si Miu Miu? Ya, ternyata seminarnya berjalan lancar. Yang nggak berjalan lancar itu di dalam mulut ternyata. Oh, ke sini. Halo Suyuan. Sudah siap. 荷物の梱包が終わりました。 Oke. シュエンさん、チーン。なんとか間に合ったみたい。店長のご両人ではないか。どうしてここへ？ Kami mau ucapkan selamat tinggal. 自分たちの局に戻ってしまうと聞いたからお別れの挨拶に来たんだ。うん、知り合って長いってわけじゃないけど2人とは忘れられない時間を過ごしたからね。でし Tanya tentang absensi mereka pada seminar. だけどシュエンさん、講習の日は壇上でインタビューを受けるはずじゃなかったかい？どうして Oh, ini 最後は alibinya si シアン Wise カン ya. さんが？妹は君に質問するのを心から楽しみにしていたんだ。ごめんなさい。あの日は急に先輩と厄介な事件の担当になりまして詳しく教えることはできないんですが見事解決しましたよ。あなたたちが Oke. 6分が EMP 事件の重要な手がかりを提供してそうだったんだ。解決できてよかった Jangan ね。 keceplosan ya Bele. Kita bawa sesuatu untuk kalian. Kita bawa souvenir dari toko loh. Oke. そうそう、2人にプレゼントを持ってきたんだ。 Oh, 治安官が主役の映画なんだけど。気持ちはとても嬉しいです。ただ治安局の規定で ah, ketat ya. こうしたものを市民から受け取ることができなくてですがランダムプレイの顧客として Oke. 買い取らせてもらっていいでしょうか。 Tentu saja. もちろんさ。毎度ありがとうございます。お兄ちゃん、シュエンさんたちは出発の準備があるみたいだしここらでおいとましとかない？ ルミナ文書に臨時派遣されてこんなにたくさんのことが起こるなんて。いかにもイベントはにぎわいされど事件はきりなし証拠品も回収して見じまいと思えばこれ惜しいかな。始末書がまた一枚。 Gua kira Inspektur Bringer bakal jadi orang yang mencurigakan di sini. Tapi ya nggak tahu juga ke depannya. どうしてまた韻を？ Ya, seperti puisi. Kalau ada yang ngebel, siapa yang ngebel? すみません先輩、電話が。もしもし？珍しいわね。こんな昼間にかけてくるなんて。 Siapa yang ngebel sama Suyuan? 今日は忙し。 Ah, Miyabi. 今しがた我らの卒業アルバムを眺めていてな。なんで急に卒アルなんて。また変な修行でもしているんじゃないでしょうね。ああ、これは写真を頼りに往年の同輩全員の名を思い出そうという修行だ。 Suaranya Miyabi ini kayak suaranya si siapa tuh? Si Holo dari Spice and Wolf. Mirip. 時に主演、私に宛てた寄せ書きを覚えているか？あなたが誠の正義を追い求め、都市を覆う邪悪な闇を切る
ご法の剣となれますように。ちょっと大きな声で読まないでよ。周りに誰かしらいるんでしょ。すまない。だが私はこの一節がどうも気になってな。お前の言う誠の正義と誠でない正義はどう違う？誠のメロンとメロン味の飴のようなものか。 bola nasi dan lollipop rasa melon. どちらもメロンの味がするというものは多い。かたや私の買うメロンは甘かった試しがない。Ini suaranya それ kayak でも hulu. 私は誠のメロンを好む。お前が誠の正義を求めるように、メロンとはメロンなのだ。そこに決して偽りはないからな。雅なりに励ましてくれてるのね。 Tapi agak aneh ya kalau dengar kata Miyabi itu. Kalian pasti tahu lah apa yang gua maksud. で、どうしてハンドにいるあなたが知っているの？私が局から処分を受けたこと。白蟻重工が発見した正体不明の怪物がロッカに回ってきたから。 Ah, 私の情報官からも知らせがあった。近々詳しく聞き取りをするため、お前にはうちの窯で足を運んでもらうそうだ。あの証拠品があなたたちのところに？やっぱり何かあったのね。ああ、ここからが本題だ。怪物の残骸に topeng. 仮面のような人工物の破片があった。 Jangan-jangan si bapaknya Koleda. 人間の DNA が採取された。あの怪物の身元が分かったの？ Masa bapaknya Koleda yang jadi monster itu? 残念ながら死体が男性のものだという Bakal こと benar しか seorang わからない。 pria, ya kan? 都市における全行方不明者および犯罪者の DNA と照合を試みたが、どれとも合致しなかったのでな。都市の外から来た身分登録のない人間という線もあるが、お前はどう見る？犯人はフォローに入ることも厭わず証拠品を奪おうとした。 あの死体にはきっと何か秘密があるわ。同感だ。だが今のところこの謎を解く鍵は見つかっていない。 Oke. 情報ありがとう、みやび。また近いうちに。あ、 Ah, それでは。 kemungkinan kita bakal bekerja sama dengan Miyabi ya. すみません先輩、お待たせしました。今しがたの電話、断片から察するに。ええ、何やら重要そうな発見があったとか。その一方で不可解な謎も増えてはいますが。 Kalau bapaknya Koleda yang jadi monster itu, wah kasihan ya. とりあえず乗りましょう先輩。詳しい Soalnya 話は Koleda sendiri yang ngabisin monster itu. ゆく Malam itu di sebuah ruang pertemuan di dalam bangunan Papsek Janus Quarter A. 久しぶりね、パールマン Ah, ini yang cewek di chapter 1 ya. 弁護士か？遅すぎるぞ。そっちが希望した面会だろうが、どれだけ待ったと思ってる？ Gua kayak kenal ini siapa. 待て、あんな大それたことをしておいて、よくも抜け抜けと Oh 顔を ya, ini yang 出 di せたな。 chapter 1 yang siapa itu? Saingannya Belobok Industri, gua lupa. Ya, gua inget. Terus ini yang sekretarisnya yang dulu. それは違うわ、パールマンさん。爆破エリアを住民ごと吹き飛ばす。 Dan identitas si cewek ini belum diketahui ya. それにあなたの技術顧問兼秘書のサラナの人間ね。初めから存在そう歯を食いしばらないで。私は今日ここへ真面目な相談をしに来た。法廷では率先して全ての罪を認めてちょうだい。檻の中でも最高の待遇を受けられるよう私たちが図る。最初に私のところへ来て爆破計画をそそのかしたのはお前とその背後にいるやつではないか。それをよりにもよって私一人に罪を聞いたぞ。白蟻重工がフォローの広場で怪物を見つけたと。回収した残骸も盗まれかけたそうだな。実際私は以前から疑問に思っていた。あの広場に地下鉄なんぞ通っていないのに
お前の計画書には調査と爆破の手配が。お前らの本当の目的はあれの回収だったんだろう。私がパールマンさん、そんな根拠のない妄想に intimidasi ya. 妄想だとならはっきり言ってやろう。私が握っていると言ったらどうする。貴様とその背後にいるやつがビジョンの Saya semoga aja nih Pak Tua nggak linggoy guys. 絶対的な証拠。 Hanya tersenyum dia ya. パールマンの話聞いてたかしら。しつこい男は嫌いだけど、彼の切り札は本物と言わざるを得ない。 Ini masih sosok yang misterius ya, yang nah ini juga misterius ini. Komplotan yang misterius. まさか。私は真剣に私たちでこれからどうするつもり？彼のお願いを聞いてあげるの？対処法を考え。 Ya semoga aja nggak dibunuh tuh Pak Tua. Kalian kalau mau cari makanan murah dan enak sudah pasti hotpot nih. Hotpot sih. Bagaimana, puas kan? Hari ini kakimu tidak capek jalan? Jalan-jalan kan beda sama lari sini sana untuk beresin kerjaan, jadi nggak capek dong. Kalau kamu terlalu rasional pikirnya, hidupmu jadi mesin. Ya nggak. Kalau cuma jalan-jalan juga capek sih kalau ke sana ke sini. Ya deh ya, tidak pernah bisa menang debat darimu. Ya, cewek selalu benar. Lain kali kalau pesan stok lagi jangan lupa tambah beberapa videotape misi di atas normal ya. Aduh, sudah jam segini Kak, sudah waktunya tidur. Oke, aku balik kamar dulu, malam. Setelah berbaring di kasur yang empuk, kakimu yang pegal setelah berjalan, keseharian pun jadi rileks. Kamu tidak menyangka bisa berteman dengan petugas PubSec. Barang buktinya tidak di PubSec. Semoga Suyan dan King Yi tidak jadi sasaran orang jahat lagi. Tapi petunjuknya apakah akan ada petunjuk lain? Mungkin. Tanpa sadar, kamu tertidur lelap. Kamu merasa tubuhmu telah pulih sepenuhnya. Harusnya tidak ada urusan sama PubSec lagi hari ini. Coba aku lihat jadwal dulu, mungkin aku bisa santai hari ini. Ya. Rahasia agen Grace Penyihir berhati baja telah tersedia. Silakan pergi ke rak arsip video untuk memainkannya. Bentar aja. Rahasia agen King Yi kasus bambu hilang telah tersedia. Silakan pergi ke rak arsip. Oke. Apalagi? Kali ini kita santai-santai dulu. Apakah ada sesuatu yang wah? Atur jadwal hari ini, coba gua lihat dulu jadwal gua. Ini pencapaian gua ambil dulu. Oke. Oh, masih ada lagi. Oh, ini jurus 1 pukulan, jurus 1 pukulan 3, ambil semua. Yang ini coba jadwal ini misi sampingan ya, layanan personel follow plus perbaikan sinyal. Ya, ambil aja dulu. Yang ini ambil semua ya misi sampingannya. Terus ada lagi ke ini yang jadwal. Oh, ini 2 misi yang tadi ya. Banyak banget guys misi sampingannya. Ya biasalah, setelah misi utama itu pasti misi sampingannya bejibun. Master jadwal Anda sudah oke. Terus kenapa? Nah, di sini guys, gua mau nunjukin sesuatu yang berbeda di update 1.2 ini. Kita bisa ganti karakter. Nah, ke Bele. Sebelumnya kan kita nggak bisa. Biasanya kalau kita udah milih satu karakter, kita nggak bisa milih karakter yang lain. Ini kita bisa ganti-ganti guys. Tapi gua masih cocok sama Wes sih. Ya, misi kali ini cukup seru, cukup lama juga. 1 jam lebih. Nah, di sini gua udah bisa santai-santai dulu, kerjain misi sampingan dulu, terus grinding,
mungkin gua bakal grinding lagi yang karakter baru tadi yang A. Enak tadi muter-muter gitu. Dan untuk misi utama kedepannya gua belum tahu ini bakal ngapain, tapi coba gua lihat dulu yang di HDD. Gua masih di chapter 2 tahu. Oh, masih di chapter 2 kayaknya ini. Apakah gua udah seharusnya masuk ke chapter 3? Chapter 2. Apakah gua harus menyelesaikan ini? Kayaknya sih ya. Oke. Gue berarti sebentar lagi gua mau masuk ke chapter 3 ya. Kayaknya, gua juga nggak tahu. Gua kelarin dulu misi-misi sampingannya ini. Oke. Cukup menarik ya, tapi sayangnya kita nggak ketemu holo yang kuat kayak di video sebelumnya kan. Itu bos gede banget itu yang sama Belobog. Ya, semoga kalian terhibur menonton video ini, dan jangan lupa di like dan subscribe channel gua, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu video-video terbaru dari gua, dan bye bye.